Dobro, nisam vidio ništa inspekcija. Da, to je to. Čekaj sad ja njemu moram. Čemu je tu jadac glavni? Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav i u ovom videoklipu vidjet ćete montažu elektronske kontrole setve na ovu old sejalicu za širokoredne kulture. Lepo ti je u našem Sremu, milina je živeti u njemu, pogledaš jednom drugom kraju. Htio sam ovo detaljno da vam prikažem, znači montažu ove elektronske kontrole setve. Mislim da je to izuzetno korisno, znači sada preko ovim zimskim mjesecima ili kao sad što su ovi kišni dani kada ne može ništa da se radi, možemo opet uz malo para da unapredimo svoje stare sejalice i sebi olakšamo rad. Tako da je moja preporuka da se ovo uradi, želeo sam da snimim ovo kod drugara. Također imate odlično urađen klip kod kolege Falcon Little Worka koji je nešto slično uradio na Majevicu, istu ovu elektronsku kontrolu setve, tako da i to možete pogledati. Nadam se da će vam biti zanimljivo, da sami možete, znači naručite ovu elektronsku kontrolu setve i sami je montirate zahvaljujući ovom mom klipu. Inače mašina je od mog drugara, evo Milana, kog upravo vidite na snimku. On je rešio da stavlja elektronsku kontrolu setve kako bi sebi olakšao rad, elektronsku kontrolu setve sa hektometrom, kako bi sebi olakšao rad, pa eto može Milana, hoće da nam kažeš kako se odlučio na taj korak. Pa na taj korak se čeka već 3 godine. Dobro. Ali komšije nisu dale te sve do sada. Jasno. Čuo sam se s momcima. Mala je razlika u cijeni sa obične kontrole setve na ovu sa hektometrom i meračom brzine. Dobro. Tako da nije to da bi mene neko tu prevario, to već jednostavno sam sebi da olakšavam. Pa naravno da moćeš da čuješ kad koja baterija nese i sve po redu. Tako je, praćenje semena. Znači šta planiraš sve da seješ sa tom mašinom, znači kukuruz, suncokret, da li ćeš sejati soju ili nešto još? Ne, soja ode kod nas slabo, kukuruz, suncokret i šećerac ovom komšiji Bošku. Aha. On je malo Jesi mu ti podrljio tamo? Ispod našeg žita? Da. Dobro, važi Milane, hvala za sad toliko. Neki prvi korak bi bio, evo majstori će nam pokazati, znači prvo se naravno rasklapa nosač ploče, otvaramo bateriju, vadi se ploča i sada šta je bitno, samo moment da se ja namestim, znači bitno nam je da skinemo ovdje usmerivač semena. Dobro, sad to zna da bude problematično zbog aluminijumskog usmerivača, a metalnog šafa, je tako, gvozdenog? Tako je. Znači to dešava se na sejalicama da je manje pristupačno, da je nezgodno za skidanje na nodetki, da li ima još na nekoj marki da je nezgodno? Pa nema, to je na ovim vidi. Znači na nodet je najnezgodnije. Tako je. A i ovdje ne može baš puno da se otvore vratanca, ali dovoljno, jel? Pa uglavnom bitno je da se očisti ovaj imbus. Dobro. Da tu nema prašine, prljavštine, da imamo dobar ključ imbus. Dobro. I da ključ dobro sedne u tu rupu. Da, naravno, da ima sve snage. I onda da pokušamo da vratima pritisnemo da to ne iskoči iz... Aha, dobro. I sad ovdje imamo sreće što to ide. Dobro. I naravno tako radimo na svim baterijama. Tako. Sad, ukoliko taj vijak neće nikako. Dobro. Onda imamo opciju da s ove strane držimo kontra neki teži čekić. Dobro. A s ove druge strane vidimo tu vijak. Da ga udarimo nekim kirnerom ili da držimo kombinirkama nekim vijak i da udarimo da taj spoj... Jer tu ne može se napraviti problem da se razbije ovo aluminijumski kućište ili nešto? Pa držimo ga odavde kontra. Aha, dobro, ajde majstor. Znači ovdje imamo sreće, ide dobro. Više nego. Znači, u dosta slučajeva majstori skidaju bateriju. Kad ne uspiju to da... A tu ima neka 2 šafa, jel? Jedan. A ne, ima i pored još jedna rupa. Od čega je ta? Sad ćemo to da vidimo kad skinemo ovaj usmerivač. Aha. Znači, skidamo. Znači, sad tu imamo ostaju nam 3 rupe. U srednjoj rupi imamo navoj, a ove 2 rupe su prazne. U nekim slučajima se ne koristi ovaj usmjerivač semena,
a nekad ga nema. A ako ga nema, to ćemo se kasnije vratiti kako montiramo senzor kad nema ovoga usmjerivača. Znači ovo sad je skidanje, ponovimo na svim ostalim baterijama i onda ćemo da vršimo pripremu za montažu. Dobro, ajde. A sljedeći korak koji obavljamo je da obrusimo ovu stranu koja ide do setvene ploče za debljinu ovoga nosača senzora. Kasnije pri montaži to vraćamo ispod. Ukoliko ne bi obrusili ovu stranu tu, ona bi gurala ploču na vrata i to bi zakočilo i popucali bi ovi padali zupčanici ili plastični čivije. Dobro, znači to je jako bitno. Znači sad ovo moramo da obrusimo za ovu debljinu. Znači bitno je da skinemo za debljinu ovoga nosača tu. Da. Označili smo. Hoćemo mi ili ćemo naše brusilice dvije. Da skinemo grubo ovaj brusilicom, pa onda skidamo fino turpijom. Znači prvo skinemo sad grubo brusilicom, a onda ćemo to turpijom da poravnamo na finu mjeru. Sad ćemo da poravnamo to turpijom. Onaj kod Joje u vikendici se pojavio. Tamo neki oni počeli da ga rane kao dobar kel, jedno jutro, sve satnice ove višnje i ovo, on do zemlje pregrizuje. Nemoj da baviti. Joj, hoće da ga ubije. Ja da, eto ti izgleda da je dobar. Znači sad smo obrusili ove usmjerivače za debljinu ovoga nosača i vraćamo to nazad. Ukoliko ovih usmjerivača nije bilo ili koliko se radi sa sojom, sa 2 reda rupa, mi ovaj senzor stavljamo na ove rupe koje su držale usmjerivač. Tako da ovaj njegov vijak stavljamo u srednju rupu, a u gornju rupu fiksiramo da se ne klati uz ovaj senzor, stavljamo vijak od 6 mm sa maticom i on izlazi taman iznad tu raonika i ukoliko je on duži, mi njega obrusimo. A pošto mi sad vraćamo usmjerivače, sad ćemo da ih stavimo nazad. Malo pipkav posao, ali šta da radimo. Vratili smo nazad usmjerivač, ispod njega je senzor i sad stavljamo ploču. Bitno je da provjerimo da nam ploča slobodno leži tu na ovome kućištu. Da nismo obrusili usmjerivač semena, ova ploča ne bi mogla da legne tu i ono bi guralo na ovaj prsten vrata i to bi bilo zakočeno. Znači ova ploča sad je lijepo stoji. I sad je možemo recimo da stegnemo, da zatvorimo vrata i da vidimo sad kako stoji ovaj usmjerivač, ovaj senzor. Znači seme će da pada između ove dve kockice, ovdje to je infracrveni senzor. Naprijed imamo lampicu koja sija, a nazad imamo koja prima. Znači seme treba da presjeca pravac između ove kockice i ove kockice nazad. Nekad se zna desiti da se senzor pomeri iz nekoga razloga lijevo ili desno. Uglavnom uvijek mi njega možemo da fiksiramo, da ga povučemo, smotamo lijevo ili desno u odnosu na njegov prvobitni položaj. Zna se desiti ukoliko je raonik istrošen i skupljen, da kad se raonik zatvara, da ova unutarnja strana gurne senzor vamo i da ga smakne da zrno promašuje. Dalje šta imamo, kad zatvorimo raonik, ovdje bi moglo biti problema na ovome tu otvoru. Tu zna kad je dublja setva da se tu presipa zemlja i da grumenčići zemlje padaju preko senzora i onda ga blokiraju. Fabrički sejalice imaju tu poklopčiće koji sprečavaju da se tu ne presipa zemlja. Ukoliko se to bude dešavalo, pa korisnik može tu da stavi neki sunđer ili
dok ne Da, nabavi ili te poklopčiće. da zavari pača flaha koja će to Tako, zatvoriti i da... Ali najjednostavnije na terenu, šta ljudi iskoriste od džak, od semena ili bilo šta, da spriječi da se tu zemlja ne presipa. Evo, sva 4 senzora su namontirana i sada evo da vidite kako to izgleda. Pre povezivanja. Ovaj je skroz zatvoren, otvori ako možeš. To. Odlično. Znači bitno nam je kad kablove budemo vezali, čvrstivali, da baterija bude u radnom položaju, da ne bude u transportnom. Ukoliko bilo u transportnom položaju i mi zategli kablove, kad počnemo sa radom, kad spustimo ovakvu bateriju, kabel bi mogao da se istegne, da pukne, da se ošteti i da nam napravi probleme. Znači ovo nam je najsigurnije kad je baterija u radnom položaju, da onda učvrstimo kablove i sve kako će biti. Bitno nam je da vežemo vezicu za ovu šarkicu vrata. Znači, moramo malo da je ostavimo ipak labavo, da nije nategnuto. Znači, ovo je prvi uslov da ide za šarku vrata, da izmaknemo od ove čivije tu. Sljedeće vamo puštamo iza ovoga. Dalje kabel, idemo po crevu i sad to više dalje nije problematično. Najveći nam je problem da spriječimo ovu čiviju, da ne zakači za kabel. Sad ne bi bilo loše da ide po gornjoj zoni creva, da nam bude zaštićenije više. Kako se bude kretalo crevo, tako će se kretati i ovaj naš kabel. A tu otprilike nekih 4-5 vezica za jedan senzor po kablu. Sad je na kraju zadnja vezica da bude relativno blizu ove spojke konektora, džeka ili već kako ga ko zove. Ovo ćemo sad da ponovimo na ostale 3 baterije i idemo dalje. Ajde, diži, puštaj. Ali nemoj zaključavati, nemoj zaključavati. Aha. To. Odlično, ajde sad zaključaj. Evo, kao što vidite, počelo je neko nevreme, kiša. Pobegli smo u šupu. Ovo je na brzinu išla montaža. Vidite ovdje nosač. Valjda će nam vrijeme dozvoliti da ovo privedemo kraju. Njih moramo baciti. Ovdje još treba da se stavi senzor koji pokazuje da li se okreće ova osovina i onda nam preostaje još ugradnje u kabini. Sad nam ostaje da smontiramo ovaj induktivni senzor koji nam služi za mjerenje brzine i površine. Iskoristili smo ovaj nosač,
da montiramo nosač senzora, a na četvrtastu osovinu stavili smo jednu običnu šelnu. Senzor ćemo namontirati tako da glava šelne prolazi na neki 5-6 mm od vrha senzora. I sad majstor će nama da upali mašinu, da ovdje podignemo točkove, da zavrtimo i da vidimo tu po optimalnu udaljenost ove glave šelne od glave senzora. Ej, pa gledaj, brate. Vrati nazad malo. Ajde, sad je još malo točak naprijed nazad. Da vidimo da ne kačimo. A, kači. Stani. Ajde. Stani. Stavi ga tu. Dobro, kad dobijemo napajanje, onda ćemo da što fino da povisimo. Sada vidimo nosač gdje da stavimo, znači da ga stavimo ovako tu. Tako tu. Tu je, znači on će biti u vidokrugu kad se gleda, prati se markir, vidi se tu uređaj i on će biti pri ruci, on može da se rotira. Tako je. Da se zakreće levo, desno na ovim nosačima, sad ću pokazati kasnije. Tu ćemo uzeti jedan samo rezac i ovaj nosač smo tu da utegnemo. Pošto smo mehanički učvrstili ovaj naš kontrolni uređaj, nosačem koji dobiva se uz kontrolu, njega smo stavili gumicama, između stavili gumice, da ne bi baš vibracija se prenosila na uređaj i na elektroniku. Na njegov kabel na napajanje priključili smo na plus posle osigurača, a masu smo uzeli ovdje sa nosača Osigurač. Tako je, da. I sad je da vidimo mi kako to sad radi. Znači uređaj se upalio. U gornjem redu uvijek nam piše brzina kretanja. A u donjem redu biramo dugmićima šta će biti prikazano u radu. Ovdje imamo sa desne strane meni. Ovaj metar, to nam je za pređeni put koji je sad trenutno prikazan. Neka parcijalna površina, neka ukupna površina, totalna površina. Uglavnom ono što je trenutno prikazano na displeju briše se sa ovim dugmetom B, brisanje. Znači pritisnemo i u donjem redu šta je prikazano, to se briše. Znači ova parcijalna površina nam je ostala ista. Ovu površinu, ovaj pređeni put također nam je ostao isti. Da, to u suštini sad kad se završi parcela može da se pobriše kad... Tako, jedna memorija nam može da se briše nakon svake parcele, a druga da, obrišeš i ono kad dolaziš na novu parcelu, ono iz početka kreće od nule, briše. Tako je. Da, beleži i na kraju kad se završi parcela, kad se obavi uvid, onda se obriše sve i ide se na sljedeću parcelu. A isto može i da se ostavi pa da računate ako imate par nekih parcela uzastopnih. Da, to sad korisnik kako već odluči. Kako mu već odgovara, da. Ovo P u sredini na meniju je za podešavanje. Prvi put kad ga pritisnemo dobijemo tu parametar točka. U donjem redu ako blinkuje ova pokazana jedinica, to znači da ona može da se menja. Mijenja se sa ova dva dugmića pokraj kojih su strelice. Trenutno je namješten parametar točka na 500. Mi ćemo sad da izračunamo pa ćemo kasnije da unesemo pravi parametar. Uglavnom to je znači sa ovim gornjim dugmetom povećavamo. Faktički se radi kalibracija uređaja. Tako je. Poslije parametra točka imamo radni zahvat. Radni zahvat on računa na osnovu razmaka redova i razmaka uključenih baterija za praćenje. To je ona samo prikazana. Sad ovdje imamo razmak redova, ovdje zbog našeg prilikom
testiranja, stavili smo razmak redova 50. Korisnik će da stavi na koliko radi, na 70 ili već. Isto sa ova dva dugmića tastera se to podešava. Sljedeći pritisak na P. Imamo osjetljivost. Osjetljivost kad nam se pali ova crvena lampica, znači od zadnjeg prolaska, od zadnjeg registrovanog zrna na ploči do vremena da kad će biti upaljena lampica i kad će se aktivirati zvučni alarm. Još jednim pritiskom na ovaj P vraćamo se na početni meni, znači to je kružni meni. Ovi tasteri ispod su za uključivanje praćenja. Da, pošto ima 4 baterije, samo 4 su uključene. Tako je, da. Da. A na primjer sad kad se dve baterije isključe, na primjer prva i druga se isključi, završavamo njivu, do komšije nam je ostalo 2 reda, prvu i drugu isključimo, ostaje nam samo treća i četvrta. Tako je, a on će u tome momentu kad mi isključimo, on će izračunati radni zahvat i... Da, automatski računa radni zahvat i meri površinu samo sa dve baterije. Da, evo sad kad smo uključili dve baterije, parametar točka, to je toliko. Evo radni zahvat je znači 50 cm između redova, dve baterije isključene, znači to je 1 metar, 100 cm. Da. Vraćamo se nazad, znači moramo da prođemo kroz cijeli meni. U suštini sve je jednostavno, jako i sve je na našem jeziku, što je najbitnije. Tako, meni je na srpskom, a po želji može da se ubaci i engleski meni. Da. Šta sljedeće radimo? Sad ćemo da priključimo i da izvršimo da sprovučemo kablove i da priključimo na uređaj na mašini. Onaj naš senzor. I onda ide baždarenje. Tako je, da. Znači ovaj kabel iz kabine, spajamo ga u ovu razvodnu kutiju ili srednju kutiju. Tu ima zarez, na onome džeku ima također zarez. Zakačimo ga i veoma bitno je kad otkačimo mašinu da otkačimo ovaj kabel. Znači svake godine imamo po nekoliko slučajeva da ljudi zaborave. Da zaborave, krenu pa onda kasno se seti i pokidaju. Tako je, da. Tako ako što nekome desi, znači neće biti prvi, pa ne vjerujem da će biti zadnji. Da. Induktivni senzor, da je ispravno postavljen, on ima svoju lampicu tu. Mi to zovemo majstorska lampica. Znači kad on registruje kad registruje ovaj metalni reper, tu se pali lampica. Znači on je sad registrovao ovu našu glavu šelne i tu je upalio lampicu. Kad glava šelne se prođe, lampica se gasi. Ta lampica ima ulogu i samo za montažu i za podešavanje ove optimalne udaljenosti. Evo, znači kako točak, kako osovina nailazi ispod senzora, tu dolje se pali lampica. Znači ovo je udaljenost dobra, nama ostaje još... U suštini ona pokazuje da li je šelna dovoljno udaljena od senzora i da li senzor reaguje na pokret šelne, da li očitava. Nama ostaje sad ključ, 24 ključa da stegnemo ovo i to je to. Što se tiče podešavanja distance. Malo bar. Dobro je. Daj malo, samo šak. Sad majstore sipamo seme, da vidimo kako uređaj radi i kako reaguje. Tako je, da vidimo u što smo proveli vrijeme. Da li je sve dobro podešeno? Tako je, da. Da, i namešteno. Nakon montaže i nakon gotovog posla slijedi prvo testiranje. Znači naspemo seme u kutije, uključimo kardan, zavrtimo točkove
I ako je sve u redu, na glavnom uređaju treba da trepere lampice onako kako zrno pada sa ploče. Znači ove zelene lampice što su Tako je. trepćale, to označava da zrno prolazi. Tako je, tako. Znači svaki put kad zrno propadne, lampica se upali i ugasi i čeka sljedeće zrno. Ako u nekom vremenu od 3-4 sekunde ili već tamo prema osjetljivosti na uređaju, ako prođe više vremena, ono pali crveno i uključi zvučni alarm ako je izabran kao opcija. Da, ako zrno ne prolazi. Mi smo sad tu za jedno testiranje, uzeli rukom pa smo skidali prstom seme sa ploče i da vidimo da li tamo registruje da pali alarm za tu bateriju. To je ono što je prva baterija sijala crveno, znači seme ne ide. Tako je, da. Sad na ovom modelu koji ima merenje brzine i površine imamo podešavanje i parametra točka. Parametar točka je u stvari obim točka na ovome, konkretno na ovoj sijalici. A pošto smo mi induktivni senzor montirali da prati kretanje gornje pogonske osovine, a prednosni odnos zupčanika pogonskoga i gonjenoga nije 1:1, znači moramo to da izračunamo kako. Najjednostavniji način je znači da osovinu, ovaj reper, dovedemo tu da se upali lampica, označimo na gumi dolje na podlozi jednu liniju ili zabodemo šarafcer ili bilo šta, polako vozimo mašinu dok ova osovina ne napravi jedan krug. Kad ta osovina napravi jedan krug, ponovo se upali tu lampica, stanemo, označimo tu i izmerimo pređeni put točka. Sad to nam je ono za početak, osnova. Prvim izlaskom da radimo na parcelu, ako znamo da neka parcela ima 200 metara, mi podesimo tamo onaj pređeni put na nulu, pređemo tih 200 metara i vidimo koliko će naš uređaj tamo na pređenom putu očitati. On sigurno prvi put neće očitati tih 200 metara, pokazat će više ili manje. Ako on pokaže više, mi smanjimo parametar, ponovo pređeni put poništimo na nulu i vratimo se nazad. I vidimo koliko nam je onda pokazao. Ako pokaže manje, mi taj parametar povećavamo. U par prohoda mi ćemo dobiti da znači na toj našoj parceli od 200 metara i naš uređaj pokaže 200 metara da je prešao. To nam je jako bitno zbog površine. Ovo je naš domaći uređaj koji radimo mi. Taj uređaj ima oznaku agroelektronika. Radimo mi to od nekih 2005. godine. Znači već mnogi korisnici su upoznati sa tim. Znači može da se koristi za sejalice od 2 reda, 4, 7, 8, 9, 12, a u varijanti za žitne sejalice može biti neograničen, znači prema potrebi. Uređaj ima dve sezone garanciju, znači na sve kvarove elektronike i to odnosi se garancija, a sad je za mehaničke kvarove korisnik treba da obrati pažnju da ne pokida kablove, da ne ošteti. Jako je bitno da ima kvalitetno napajanje. Ukoliko napajanje nije dobro, recimo gubi masu, uređaj počet će da brlja, da prijavljuje kao kvar. Što se tiče održavanja, ovo što je tu na sejalici, to može slobodno da pokisne, nije problem, može da se pere, jedino pod pritiskom i sa toplom vodom nije preporučljivo. Ako se pere pod pritiskom i toplom vodom... Da, pod pritiskom, oko senzora i oko ovih džekova... Ne bi bilo loše da se prekopi ta kutija, da jer opak ona za to nije. Uglavnom otporno je na vlagu i na... Na vlagu jeste. Od održavanja, pa senzor može da se nakupi prašina, može suvom krpom da se obriše ili prstom da se jednostavno skine prašina. Ako se dođe do zagušenja, da je zagušen ravnik u blatu, onda mora malo temeljitije da se očisti. I pažnja kad se čisti taj ravnik, da nije neki šarafciger montirač, da se ne ošteti senzor. Da. Prilikom zatvaranja obratiti pažnju da ravnik ne bi priklještio kabel. Može da se montira znači, na većinu sejalica koje se koriste kod nas. Znači Nodet, Old, Livac, Majevica, Agrija, Bonosem, da, i tako dalje. Turske, Gespardo. Da. Znači ako možemo da radimo i prema modelu, da napravimo senzor prema nekim baš specifičnim potrebama.
A sad, na primjer, kad bi se desio neki kvar ili da neko slučajno otkine senzor, pokida kabel, ili to, kako se do toga može doći, do rezervnog dela i do drugog senzora, do kabla? Mi smo uglavnom dostupni, pa šaljemo brzom poštom ili što brže može. Znam da setva traje kratko vrijeme i jako je bitno u slučaju nekoga kvara ili nekoga toga servisiranja da se to odradi što brže. Sad je... Da. Uglavnom imate senzora, ako se desi imate rezervnih, tako da može u roku dan, dva da stigne do kupca. Ok, hvala. Toliko za ovaj klip, nadam se da vam je bilo zanimljivo. Hvala vam na gledanju, ako do sada niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke, vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!